जय जगन्नाथ सांग माने टिके कथा हुआ आम कालिया देखंतु भावर ठाकुर अभाव को दूर से भावरे शुणती भाव नथिले से शुणती काली कथा कहूँ काली पुओ को राति 12टारे ज्वर बहुत ज्वर घरे भी पारासीटामोल टैबलेट नहीं तो केमिति बिना औषध रे पुओ शोइब आउ एते राति रे तो कौन सी दुकान भी खोला नथिबो कौन सी स्टोर खोला नथिबो कौन करी पानी पटी चढ़ेली कमिलानी पाखरे औषध नहीं एबे एबे तो पुओ को मेडिकल रू नहीं के आसी एबे मासे हेनी पुणी जर जना पड़ू नहीं कहीं जर तो आम कालिया भावर ठाकुर आज जो सी अणसर घरे अच्छी से पुणी जड़े भक्तों अच्छी जो भक्त की तांको डेली देखा करने को जाऊले देखा करिकी श्रीमंदिर रे आसुले आ से भक्त जनकर दिने देह खराब हो गला कालिया निजे जाइगी तांको पाखकु तांका सेवा कले से भक्त जनक कही कालिया तू कहीं मो सेवा करुचु तू तो चाहिए मते भल कर दे पारिबु कालिया कही कला कर्म फल भोगिबाक पड़िबो यह कही श्री जगन्नाथ तांको भल कर देइथिले आ 15 दिन ज्वर तांको भक्तों देहरु तांको पाखकु नहीं आसथिले जोटा कि आमे भावुचंती 108 गरा पानी गाधेला परे कालिया को ज्वर बोली अणसर घरे रहउचंती किंतु कालिया तांको भक्तों पाई तांको भक्त पाई 15 दिन ज्वर रे अणसर घरे रहउचंती अणसर घर चली आ मो पुअर देह खराब कालिया को बहुत डाकिली कहले कालिया रे तुमर तो देह खराब मो कथा कौन शुणी पार मो पुअर आज देह खराब केमिति कष्ट पाउची तमर भी देह खराब अच्छी तमें भी कष्ट पाउथिबो तापरे भी कहूची कालिया मो पुअर देह जदि राति पाइला बेलू भल न होइची ता ज्वर न छाड़ी ताहले विश्वास भरोसा तुटी जीवरे कालिया कालिया को एमती डाकी कालिया को देकी आमे किछि भी पूजा रे कौन सी जिनस देकरी संतुष्ट करि परिबानी तांकर होची भक्त पाखरे भाव थिले से निश्चय शुणिबे पुओ को चेक कली पुओ पाखरे मु शोइली राति सारा 12टा रु राति 3:30 पर्यंत पुओ को जगिली तापरे पुओ को शुआई निजे ता पाखरे शोइली एमती लोह बहुची शोइची किंतु चमत्कार पुअर देह राति पाइला बेलू भल हो जाइए कालिया मो डाक शुणी भावर ठाकुर सी आपण माने जेमिति डाकिबे कालिया सेमिति कृपा नयन रे एमिति चका चका आखि करिकी अनैथिबे आउ तांको भक्त मानकर दुख दूर करुथिबे
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ପୁଅ ରାତି ପାଇଲାକୁ କହୁଛି ମା ଇଏ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଲାନି, ଏତେ ଜୋର ତାତି ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମନକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ବିନା ଔଷଧରେ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ସେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଅକୁ ବୁଝେଇକି ସକାଳୁ ରୁଟି ଭଜା କରିଥିଲି, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ 2ଟା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଖାଇକି ଏବେ ଶୋଇଛି। ଉଠିଲେ ପୁଣି ଯାହା କରିଥିବି ଭାତ, ଡାଲି, ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିଛି ସାଲାଡ଼ କାଟିବି ବୋଲି। ମୋ କହିବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୁଅର ଯେମିତି କାଲି ରାତି 12ଟାରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା, ପାଖରେ ଔଷଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଘରେ ନର୍ମାଲି କିଛି ଔଷଧ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋର ସବୁ ଔଷଧ ଅଛି, ପୋଡ଼ା ଔଷଧ, କଟା ଔଷଧ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମଲମ, ଡେଟଲ, ତୁଳା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କପଡ଼ା, ମତଲବ ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାରାସିଟାମଲଟା ନାହିଁ। ତ ମୋ କହିବା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ପାରାସିଟାମଲ କି ଡଲ୍ ହଉ, ଜ୍ୱର ଆସିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାତିଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଥାଉ। ତ ସେଇ ପାରାସିଟାମଲ ଟ୍ୟାବଲେଟଟି ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳି ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତ ରାତିରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ପାରାସିଟାମଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାତି କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାଳିଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପରେ ଯାହା ହଉ ପୁଅ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କାଳିଆକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଭାବ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। କାରଣ କାଳିଆ ଭକ୍ତର ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର। ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଗତକାଲି ରାତିର କଥା କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ, ସେୟାରଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାରାସିଟାମଲ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ପାଖରେ ନିହାତି ରଖିଥିବେ। ରାତି ଅଧରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଖାଇକି ତାତିଟାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ମୁଁ ନେଇଥିବାରୁ, ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।